মণিপুৰ প্ৰসংগৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰে আজি উত্তাল হৈ পৰে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন। অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। মণিপুৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি কৈ তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিলে শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংসদ গগৈয়ে। মণিপুৰ গোষ্ঠী সংঘাত সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে লোকসভাত আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হয় ৰাহুলৰ বক্তৃতা প্ৰদান অনুষ্ঠান। ৰাহুলৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ সূত্ৰপাত ঘটালে। ৰাহুলৰ পাছত এগৰাকীৰ পাছত আনগৰাকী কংগ্ৰেছ বক্তাই মোদী চৰকাৰৰ সমালোচনাৰ থকা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কংগ্ৰেছ সাংসদ মনীষ তিৱাৰীয়ে মোদী চৰকাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিলে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাতৰ কুপ্ৰভাৱ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে তিৱাৰীয়ে। মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডতো বৰ্তমান হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বুলি কয় তিৱাৰীয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশ লাডাখত চীনৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে মনীষ তিৱাৰীয়ে। চীনৰ আগ্ৰাসন ৰোধত মোদী চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে তিৱাৰীয়ে। মোদী চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে বিৰোধী মৰ্চা ইণ্ডিয়াৰ ভিন্ন দলীয় সাংসদসকলো। এনচিপি সাংসদ সুপ্ৰিয়া সুলেই নিজ বক্তব্যত পদত্যাগ দাবী কৰিলে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ। গোষ্ঠী সংঘাত দমন কৰিব নোৱাৰা বীৰেন সিং মুখ্যমন্ত্ৰী পদত থকাটো আশ্চৰ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল তৃণমূলৰ সাংসদ সৌগত ৰায়ো। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাতৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে টিএমচিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। বিতৰ্কৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ ডিম্পল যাদৱো। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে ডিম্পল যাদৱে। বিভিন্ন তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক মোদী চৰকাৰে বিৰোধী দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদ যাদৱে। আনহাতে CPM সাংসদ এম অৰিফে মণিপুৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰক পদত্যাগ দাবী কৰিলে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ওলাই কৰি মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত অভূতপূৰ্ব। ইয়াৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লজ্জাবোধ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিলে CPMৰ জ্যেষ্ঠ সাংসদগৰাকীয়ে। DMKৰ সাংসদ টি.আৰ. বালুৱে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে মোদী চৰকাৰক। মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত 143 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মণিপুৰৰ কুকি মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰি সমদল কৰা হ'ল। তাৰ পাছতো মোদী কি যুক্তিত মণিপুৰলৈ যোৱা নাই বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে সাংসদ বালুৱে। এইদৰে বিৰোধী মৰ্চা ইণ্ডিয়াৰ সাংসদে অকলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিতৰ্কত মোদী চৰকাৰক ঐক্যবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে। বহু সময়ত বিৰোধী যুক্তি আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈ হলঠিকত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকল। ইফালে শাসক বিৰোধী তীব্ৰ যুক্তিতৰ্কৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে সংসদৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই বুধবাৰলৈকে স্থগিত ৰাখে লোকসভাৰ কাম কাজ। কাইলৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিতৰ্কৰ দ্বিতীয়টো দিন। কাইলৈৰ দিনটোত লোকসভাত শাসক বিৰোধী তীব্ৰ সংঘাতত লিপ্ত হোৱাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সংসদৰ মজিয়াত অসমৰ কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উত্থাপন কৰিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে সুদীৰ্ঘ 30 মিনিট সময় ধৰি বিশেষভাৱে বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে, যি বক্তব্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ অব্যাহত থকা চৰ্চা সদনত গৌৰৱ গগৈয়ে পাতনি মিলিলে বিতৰ্কৰ। 35 মিনিটৰ ভাষণেৰে সদনত গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিৰোধীৰ অনাস্থা, শাসকীয় পক্ষৰ সমালোচনা, মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ লোকসভাত অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সেই বক্তব্যৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক টেলিভিছনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব খুজিম। আজি গৌৰৱ গগৈয়ে সুদীৰ্ঘ 35 মিনিট সময় ধৰি যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে সংসদৰ মজিয়াত, তাক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল বিশেষভাৱে। গৌৰৱ গগৈ ভাষণৰ স্বাভাৱিকতে স্থান লাভ কৰিলে অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰৰ প্ৰসংগই। আহক চাওঁ অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰ প্ৰসংগক কি ক'ব খুজিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাৰ মজিয়াত। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है।
अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पति कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। সেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ মুকলি কৰি এইদৰে বিশেষভাৱে মন্তব্য আগবঢ়ালে অগ্নিগমা মণিপুৰ প্ৰসংগত। গৌৰৱ গগৈৰ ৩৫ মিনিটজোৰা সেই বিশেষ ভাষণত স্বাভাৱিকতে স্থান লাভ কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে চৰকাৰৰ সম্পাদিত হোৱা অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগও। আহক চাওঁ অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগত কি ক'ব খুজিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে আজি সংসদৰ বিশেষ মজিয়াত। इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तब मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ প্ৰসংগত আজি স্থান লাভ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰ প্ৰসংগত মৌনব্ৰত প্ৰদান কৰাক লৈ।
আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে বাক্যবান এৰিলে গৌৰৱ গগৈ। আহক চাওক মণিপুৰৰ প্ৰসংগক লৈ মোদীৰ মৌনতাক লৈ কি ক'ব খুজিছে গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদৰ মজিয়াত। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, 1 बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। সেয়া গৌৰৱ গগৈ সদনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ 3টা প্ৰশ্ন মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰা মৌনব্ৰত প্ৰসংগ কৰি আজি গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ প্ৰসংগত স্থান পালে ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্কক লৈ। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত কি ক'ব খুজিছে গৌৰৱ গগৈ চীনৰ প্ৰসংগত।
जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर जब हम चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितना आए, कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हां, हमने ये बात हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। সেয়া গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য চীনৰ প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি গৌৰৱ গগৈ আজি 35 মিনিটৰ সেই বিশেষ ভাষণ প্ৰসংগত স্থান লাভ কৰিলে পুঁজিপতিয়ে চলোৱা চৰকাৰৰ প্ৰসংগক লৈ। আহক চাওক সম্পৰ্কে কি ক'ব খুজিছিল গৌৰৱ গগৈ। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर, ये कैसा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है, तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री का। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो, जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो, जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो, जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য দেশৰ জনতাই পুঁজিপতি নহয় সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বিকাশ বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। আৰু গৌৰৱ গগৈ এই ভাষণ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল। আহক চাওক গৌৰৱ গগৈ আৰু অমিত শ্বাহৰ বাকযুদ্ধৰ কিছু ক্লিপিং। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और
शेर का नाम लेके ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। গৌৰৱ গগৈ আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাকযুদ্ধৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখালোঁ আৰু এইদৰে আজি বিশেষ পৰিৱেশৰ মাজতেই অতিবাহিত হ'ল লোকসভাৰ এটা বিশেষ দিন। আৰু মণিপুৰ প্ৰসংগত সংসদত আক্ৰমণাত্মক ৰূপৰ বিৰোধী আজি সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত। সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ সদনত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। লোকসভাত বিৰোধী বক্তাৰ তালিকাত প্ৰথমতে নাম আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ। দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চলিছিল চৰ্চা। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি শেষ মুহূৰ্তত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ আলোচনা, যি কথাই শাসকীয় বিজেপিকো কৈ তুলিলে হতচকিত। ইয়াৰ পাছতে চৰ্চা চলিছে কিয় ৰাহুল গান্ধীয়ে শেষ মুহূৰ্তত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল। বিজেপিয়ে এই সুযোগতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক পুনৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আক্ৰমণৰ। বিজেপিৰ কটাক্ষ, ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰিবলৈ হয়তো প্ৰস্তুত নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁ আলোচনাত অংশ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল। বিজেপিয়ে এই কথাক লৈ সন্তুষ্টি লাভ কৰিলেও ৰাহুল গান্ধীয়ে আলোচনাত অংশ নোলোৱাটো আছিল কংগ্ৰেছৰে এক কৌশলগত ৰণনীতি। আনকি কংগ্ৰেছৰ একাংশ সাংসদেও ভূ পোৱা নাছিল কংগ্ৰেছৰ এই নতুন ৰণনীতিক। তেওঁলোকৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰিব বুলি নিশ্চিত আছিল। ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি এই বিতৰ্ক অংশ নোলোৱাৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও বিশেষ কাৰণ। আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিতৰ্কত অংশ লোৱা হ'লেই শাসকীয় দল জঁপিয়াই পৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ ওপৰত। বিজেপিৰ সাংসদসকল তাৰ বাবে প্ৰস্তুত আছিল পূৰ্বৰ পৰা। সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ ভাষণত মূলতঃ সেই কথাই প্ৰমাণিত হ'ল বিশেষ ৰূপত। ভাষণৰ অধিকাংশ সময়তে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিজেপিৰ আন সাংসদসকলো তাৰ বাবেই প্ৰস্তুত হৈ আছিল। কিন্তু মূৰকত ৰাহুল গান্ধীয়ে আলোচনাত অংশ নোলোৱাত তেওঁলোক শেষ মুহূৰ্তত ৰণনীতি সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া বিতৰ্কৰ অন্তিম দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঠিক আগে আগে অংশ ল'ব বিতৰ্কত। ইয়াৰ আঁৰতো আছে কংগ্ৰেছৰ সুচিন্তিত ৰণনীতি। কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে বিতৰ্কৰ অন্তিম দুদিন হওক ৰাহুল বনাম মোদী, অৰ্থাৎ দেশৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমাৎ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ যে মোদীৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী সেই কথা ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে কংগ্ৰেছ দলে। বিজেপিয়ে যিদৰে এই যুঁজৰ শেষৰ ঢাল হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক থিয় কৰাব, একেধৰণে কংগ্ৰেছেও তেওঁলোকৰ শেষ ঢাল হিচাপে ৰাহুল গান্ধীক থিয় কৰাব সদনৰ মজিয়াত। আগন্তুক সময়ত ৰাহুল গান্ধীক লৈ কংগ্ৰেছৰ এই ৰণনীতি কিমান সফল হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আনে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি আজি উত্তাল হৈ পৰে লোকসভাৰ মজিয়া। গৌৰৱ গগৈয়ে বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰাৰ পাছতেই শাসকীয় দলৰ সাংসদেও প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ নিজৰ অভিমত। লোকসভাত আজি আক্ৰমণাত্মক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক। অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াক। বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিটো দলৰে এতিয়া খুচৰি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীকো তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা নিশিকান্ত দুবেৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু খোৰচাৰ হ'ল মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াক লৈ। দেশ বিৰোধী কাম কৰা লোকক মিত্ৰজোঁটৰ নাম ইণ্ডিয়া কৰিলে তেওঁলোক ধোঁৱা তুলসী পাত হৈ নাযায়। কংগ্ৰেছৰ ভুল নীতিৰ বাবে মণিপুৰ জ্বলা বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবক দেশৰ অংগ বুলি ভবা নাছিল। কংগ্ৰেছে দেশবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিতৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, স্মৃতি ইৰাণী, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতাই অংশ ল'ব শাসকীয় পক্ষৰ হৈ। অহা 10 আগষ্টত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। আহক চাওঁ বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দি কি ক'ব খুজিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মন্ত্ৰী নিশিকান্ত দুবে, উত্তৰাখণ্ডৰ MP নিশিকান্ত দুবে। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर
केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है। लालथन हावला की सरकार बना दी थी और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? সেয়া বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ বক্তব্য। আহক চাওঁ আজি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি ক'ব খুজিছে। You have just completed one. हाँ, 1 घंटे खत्म किया, मैं बस 5 मिनट में खत्म करूंगा सर। सर, आज के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। कारण इसलिए कि गौरव गोगोई हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई समान है। वो आधा उसका स्पीच पूरा आधा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर बोले, तो इसलिए मैंने वहाँ से जवाब दिया। और नियम से तो उनको यहाँ बैठ के सुनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसको किसी ने नियम बताया नहीं, तो मैं इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके बाकी 1-2 सेक्टर को मैंने जोड़ दिया है। सर, आज इस सदन में जो भी चर्चा होते हैं, देश तो सुन ही रहा है, लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जाता है। क्योंकि जब कोई देश उभर के जब ऊपर आता है, एक महाशक्ति बनने के लिए जो पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो पूरा दुनिया का नज़र उस देश पे होते हैं। हम लोग ऐसे बात कभी कभी कर जाते हैं गलती से कि आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं, लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। अभी आपने किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमज़ोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। সেয়া অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বক্তব্য। আনহাতে হুইল চেয়াৰ বহি ৰাজ্যসভাত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং। ৰুগ্ন শৰীৰেৰে ৰাজ্যসভাত উপস্থিত হ'ল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই বিশেষ ছবিখন। উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধীৰ বাবে আছিল কালি দিনটো এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক। দিল্লী সেৱা বিধেয়কত আইনত পৰিণত হোৱাত বাধা দিবলৈ উঠিবই লাগিছিল বিৰোধী শক্তি। লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পাছত বিধেয়কখন কালি ৰাজ্যসভাতো গৃহীত হোৱাৰ কথা আছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী সাংসদৰ প্ৰতিটো ভোটেই আছিল মূল্যৱান, যাৰ বাবে সংসদীয় দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ নিৰ্দেশন দাঙি ধৰি অসুস্থ দেহাৰে ৰাজ্যসভাত উপস্থিত হ'ল ডক্টৰ মনমোহন সিং। নিশা 10 বজাত ভোটদান সম্পন্ন হ'ল দিল্লী সেৱা বিধেয়কৰ। অসুস্থ দেহাৰে সংসদত ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ উপস্থিতিক লৈ সমূহ সমৰত এতিয়া শাসক আৰু বিৰোধী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰসংগ টানি বিজেপিক কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ। টুইটাৰত ডক্টৰ মনমোহন সিং আৰু মোদীৰ ছবি প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছে লিখিলে সততা বনাম পলায়নবাদ। ডক্টৰ মনমোহন সিঙক সততাৰ প্ৰতীক হিচাপে দাঙি ধৰিলে কংগ্ৰেছ দলে। বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক পলায়নবাদী আখ্যা দিলে কংগ্ৰেছে। মণিপুৰ প্ৰসংগক লৈ আজি উত্তাল হৈ আছে দেশৰ সংসদ। ইমানৰ পাছতো সংসদৰ মজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পলায়নবাদী হিচাপে অভিহিত কৰিছে বিৰোধী শক্তিয়ে। ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ উপস্থিতিকো সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে বিৰোধীয়ে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক লৈ কংগ্ৰেছৰ মন্তব্য, আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এগৰাকী দায়িত্বশীল নেতা। 90 বছৰ বয়সতো নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা নাই। বিপৰীতে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ব নাই। কিন্তু মণিপুৰ প্ৰসংগত আজিও সদনেৰে মুখামুখি হোৱাৰ পৰা বিৰত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিপৰীতে অসুস্থ দেহাৰে ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ উপস্থিতিক আন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিও। ইয়াৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে অসুস্থ মানসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া বুলিও মন্তব্য বিজেপি। এটা বিশ্বাসঘাতক মিত্ৰ দলক জীয়াই ৰাখিবলৈ যিকোনো পৰিস্থিতিলৈ যাব পাৰে কংগ্ৰেছ দল, যাৰ বাবে এনেদৰে অসুস্থ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো হুইল চেয়াৰত বহুৱাই নিশা ৰাখিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই কংগ্ৰেছে। ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ ৰাজ্যসভাৰ উপস্থিতিক লৈ এইদৰে বাকযুদ্ধত নামি পৰিল শাসক আৰু বিৰোধী। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ হুইল চেয়াৰ সহায়ত উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডক্টৰ মনমোহন সিং। অৱশ্যে সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ ভোটদানো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বিৰোধী শিবিৰক। সংখ্যাগৰিষ্ঠ সংসদৰ সমৰ্থনেৰে আইনত পৰিণত হ'ল দিল্লী সেৱা বিধেয়কো।